O kaluoy, mga puso ko rin ginaligargin sakit sang isa ka minor de edad sa barangay Tango, Bacolod City. Ginkuhaan pa sa video. Nakatutok Aileen Pedreso. Makita sa sini nga video nga kaangay nga daw naga-vlog lang ang ini nga 15 anyos nga minor de edad nga dalagita sa sulod sing Ilapuloyan sa barangay Tango, Bacolod City. Samtang naghambal, hinali na lang sini nga ginbutong ang gamay nga kuring nga nagapanago sa idalom sang iladapog. Nagkuha pa ini sang kutsilyo. Gindalas ang dalagita sa gwa sang ilabalay ang kuring. Kag sang ulihi, ginhaboy sini ang kuring. Ginkaalarmas na pila ka netizens ang akto matapos ginpost sa social media ang ginaaligar pagpanakit sa kuring. Nakakuha sang kopya sang video ang barangay kagilayon giniimbestigaran ang natabo. Istorya sang akon mga staff kagagawad nga bawal magsakit sa mga sipagkat even idokit so ginpainchindi nga pamilya. At according sa akon kagawad gin kagat sa kuno. Gilayon gin-rescue sa isa ka animal welfare group sa Bacolod City ang kuring. Ila natalupangdan nga may mga pilas ini sa lawas. May ara siya mga pilas sa iyadlungkan nga do hindi lang ta sure no pero magdugin utod-utod bala ang iya nga whiskers amo gining dukano kay ang iya whiskers balanon bala nga do sign nga gilsunog siya pag abot di uhaw gid siya. Na-interview sa GMA Regional TV 1 Western Visayas ang dalagita, upod ang iya iloy. Aminado ini sa pagsakit sa kuring. Gulpiada sa nagsaka sa kon. Nakarusan niya ko, sa nakarusan niya ko, daw nagdulong panulukan ko. Sa gikarosya ko, daw gingkwa ko sakag, daw na sa kainit-init ko siya dito ko na daw ginlampos-lampos ko sa wala ko yung intensyon niya nga patsyon tong kuring. Sa karon yara na sa maayong nga kahimtangan ang kuring nga ginpangalanan sang grupo nga si Matilda. Nagpangayo sa pasaylo ang dalagita sa iya nangin akto. May makubi kabalo kabatas bit sa kainit ko lang bala sa karos sa pasensya gid sinyo sa mga nahimo ko nga ginabuy-haboy ko ang kuring. Ang pasensya lang niyo akong bata. Hindi yan na paghimuon liwat. Yara na sa paghinakop sang animal welfare group ang nasambit nga kuring. Upod Garuel Banggoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas.